Batang Berita Iban Sarito. Yang di Pertuan Negeri Sarawak dekat menjadi masjid baru di Kampung Jerijir. Arung ART dikermai ke Batu Kawah. 12 juta ringgit belanja tambah diguna tembok gereja St. Peter. Juluk Perintah Sarawak bekal air penuh Manggai 2030. Selamat mengalih hari serta berita bebas dengan semua. Aku Simon Tawil dekat buku lain kita buat bulletin nukas bagi Iban. Ngepun ke berita Iban, ngau yang di Pertuan Negeri Sarawak. Tun Pehen Sri, Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dekat menjadi ke Masjid Al-Haj, Masjid Tik baru digagak di Kampung Jerijih, Belawai kena 1 November ilah. Sapi Menteri Perambu Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampau Menua, Dato' Len Taleh Saleh Mada, masjid baru di Kampung Jerijih dalam Dun Kuala Rajangnya oleh Nur nyentuh 1,000 ikut bergelumur. Ia kemenggakapan Kunsian Negeri Adun Kuala Rajang Mada, ungkus ngagak masjidnya sepenyambau 7 juta ringgit. Kali ini merupakan semua kampung-kampung di kawasan 41 sudah dibangunkan dan Jerijih saja merupakan kampung yang terakhir yang dibangunkan masjid yang baru. Jadi oleh sebab itulah dengan peruntukan yang diberi di bawah RTT 4.5 juta, tapi dengan ada tambahan kepada pembangunan pagar dan sebagainya, dan keseluruhan kos untuk membangun masjid ini adalah lebih kurang 7 juta ringgit. Ia menyebut jakunya sepengudah ngatur penuai basah ngagai Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi di Astana Negeri Sarawak Kenari 1. Masjid Al-Haj di Kampung Jerijih berlabur digagak tahun 2020 lalu temu tahun nien tadi. Bermacam program dekat diatur serimai pengerami berjadi masjidnya yang kau sembiang bermalam mayu bertuai ke Imam Negeri Sarawak engkau baca khutbah Ari Mufti Sarawak. Tembuk pengawal berjadi ke Masjid Bini Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi, Tuan Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sunusi dekat ngelawak Palan Tenun di Kampung Rajang ke urung 15 minit hari masjid. Sama datai bab pengerami basahnya, Residen bagi benua muka Dato' Kue Lepo, Pegawai Pelilih Tanjung Manis Ismail Kasa, Pegawai Takbir Khas Dato' Len Taleh Saleh, Dato' Mazlan Muhammad Engau Director UPS Agama Islam Sarawak, Jais Mu'al Swaud. Arung ungkup sistem transit aliran autonomi ART dekat di Kermai nyentuh ke Batu Kawah, ngau arus kuning dikena mantung muter pedanggu jalan sekut bak kanang menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Mada, pengawaknya ukai seminat mantuk mutar jalan alun sekut, maya jam jalan sekut tang megak ngermai ke rentaian jalan penyambung dengan entukar Mensia Mayu. Kita ada blue line, kita red line. Dr. Su minta yellow line, yellow juga. Tapi saya halan, ya dapat dirondeng. Tapi yang penting kita ada connectivity dari sudut public transport. Public transport kita makan hidrogen, kenanya lebih mesra dengan alam sekitar. Ia nyebut jakunya lebih pengawal berjadi ke Balai Mayu guna kuari Ang Cheng Ho di Batu Kawah kena hari 1. Dato' Petinggi Abang Zohari nerang berjalai peruja ART-nya sebagai hari pelin pemansang bagi menua kucing atik mungkur sita Batu Kawah bau engau matang. Ini adalah 3 areas where we focus in terms of development, urban development, or we call it re-urban development. Dulu harinya Dato' Amar Dato' Sim di Megak Menteri Pengerai Mensia Mayu, Pengau Berumah Ngau Perintah Lokal Sarawak, kena di Kaban Kunsian Negeri Adun Batu Kawah Mada, Batu Kawah di nalan strategik ngenak servis ART laban penyampau tubuh peranak dia majak nambah 19 tahun. So you can be sure that a lot of people will ride on it, and especially this line that proposed by Metro in the original planning, they want to exchange in the Sarawak General Hospital. So that will solve going down to city.
Sama datang Menteri Peramu Menggeri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Sarawak, Dato' Len Talib Saleh, Sapi Menteri Pengerai Museum Melayu, Pengau Berumah ngau Perintah Lokal Sarawak, Perintah Lokal, Dato' Dr. Pengguang Manggil, Adun Batu Kitang, Dato' Insinyur Loh Kee Chiang, Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin, Senata Dato' Ahmad Dato' Sri Ibrahim, ngau Chairman Majlis Perbandaran Pedawan MPP Tan Kai. Udahnya belanja tambah sepenyampau 12 juta ringgit diguna dikena nentu ke projek ngagak gereja St. Peter Pedungan Dito. Sapi Premier Sarawak, Kemegak Menteri Pengerai Museum Melayu, Pengawal Berumah ngau Perintah Lokal Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian Mada, projek ngagak gerejanya berguna ke ungkos sepenyampau 38 juta ringgit. Kuya sepenyampau sejuta ringgit sudah diberi unit perkara pengarap buka uniform dikenanya belanja ngagak gerejanya. So far, including the public donations, the Sarawak government uniform has come up to about 26. We're still short of 12 million. Ia berjaka menyenyak lebih pengawal nyuat cek uniform Sarawak ngagai gereja St. Peter Padungan kena hari Sabtu. Berbangunnya ia percaya hari pengawal besar projeknya ulih di Rumban. Kuya projek ngagak gerejanya Ukai Seminat Nur Sembiang ajak tak mengat taunya di palan khas ungkap dagang temuai. Projek ngagak gerejanya di Sadang Temu kena 15 November tu ilak. Lalu misa tengah malam Christmas ditaga program pemungkal di gerejanya. Seraya pengawal berjadi dekat diatur kena 29 Jun tahun baru. Serayanya dimiri, Perintah Sarawak sudah netap ke juluk bungkur penuh bekal air mangai tahun 2030. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julahin Rawi Mada, bekal airnya diberjalai jadi inisiatif berjalai ke grid bekal air ngau program bekal air alternatif Sarawak SAWAS. Ia Mada Sarawak berguna ke agih belanja sepenyampau 20 bilion ringgit dikena berjalai ke pelian besar bekal ngau grid air nentu ke bungkur penuh bekal air magai 2030. Our full grid system in the near future, I believe we would be able to supply treated water to all parts of Sarawak, to all consumers throughout Sarawak. And because of that, Kerajaan Sarawak telah memberi peruntukan yang besar. Ia berjangka menyenyak lebuh nguluk perami makan lemai genap tahun ke-28 diatur Northern Region Water Board LACO Management Sdn Bhd di Pullman Miri Waterfront kena hari Minggu. Ia Mada nak diatur sebagai hari projeknya ianya 267 projek atau ke 88%. Udah tembuk 29 projek atau ke 9%, benung digagak seraya 8 projek dah atau ke 3% benung dilanggur. Nyentuk diatur kuya Perintah Sarawak udah nyapai bungkur bekal air bersih lebih dari 90%. Bak kandang Menggeri tang bak menua pesisir kita seminat nyapai 71% aja. Dan ini menyebabkan secara puratanya, on the average, we just cover about 85% because we have a lot more to cover, especially in the rural areas. But Sarawak government is very caring. Ia Mada tikas na revenue water NRW tinggi antara pemar di tapi bah pengawalnya dia ke servis bekal air. Ukai Semina di Malaysia aja tang di seluruh dunia. NRW di Sarawak dia tu urun 43%, ngau penyampau NRW di kandang menua di Pegai Laku Pemandu Baru di Sarawak ianya urun 22% kok ya. Ngenang perkara bukai kok ya, Perintah Sarawak dekat ngepun ke pejalai program nyeletik ngau nukar paip lama di Selambut Sarawak ngena agi belanja sepenyampau 1.1 bilion ringgit belabuh tahun baru. Yang madah ke baru MUT bergulai ngau agensi-agensi di baru upis Menteri Sida dekat ngelancar ke program nagang vandalisme ngagai perengka guna utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak 2024 di Auditorium Wisma BDA Bintulu kena 29 Oktober 2024. Dato' Sri Julahin Rawi megak minta Museum Melayu berkelimat ngena air ngau merik perhati ngagi kimpian ngelima air ti udah dipercalai ke agensi bekal air bakal laku Kaunsil Air Kuching, Kaunsil Air Sibu ngau upis bekal air menua pesisir Jebab dikenanya ridik rakyat berkelimat ngena air. Sama datai Sekretari Mendam MUT Datuk Japri Ilyas, Chairman Laku Management Sdn Bhd
Dato' Nassim Balarini, Kaunsil Director Laku Management, Dato' Insinyur Ahmad Deni Ahmad Fauzi serta bala temuan di Berbahasa ke Bukai. Lalu projek bekal air Labang Tubau di Sadang Tembuk suku kedua tahun 2026 dekat meri pemaik ngagai 62 buah rumah panjai ngau gan turun pendiau di Sepemanjai Jalan Labang ke Tubau kemungkur urung 3,310 peranak. Kod Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak MUT Dato' Sri Julahin Rawi, projeknya dipelabak berungkus 130.6 juta ringgit lalu dibagi dengan dua pakej besar di baru sistem grid bekal air Sarawak. Ia madah pakej 1 ngaul pengawak ngagak sambung batang paip sepemanjai 98 km dikena nambah ke peneras air Ari Labang ke Tubau. Seraya pakej 2 mungkur pengawak ngagak palan meresip air ngau kapasiti 10 juta liter sehari, 2 tangki tinggi bisi kapasiti 35 juta liter sitik, pegung air bisi kapasiti 3 juta liter, sistem air sauk ngau infrastruktur mekanikal serta elektrikal. Yang nerang perkaranya lebuh diranau pengundangan abang stabak projeknya hari 1. Dato' Sri Julahin Rawi Mada Baru, projeknya ilak dekan nentu ke kanan menuanya nerima bekal air bersih Tik meruan lagi engkau ngena kapasiti bekal air cara maksimum. Ia megaknya mentak madah ke pembesar guna projeknya nentu ke peminta peringkal guna pembun peranak mena pesisir di Tangkup Setipak engkau inisiatif pemansa meruan mampan di Sarawak. Seraya berita ke penudi mengenai program latih eksekutif Asia Pasifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNWTO pasal polisi ngau strategik dagang temuai ke-18 mujur ngempuruk keraban ngagak polisi ngau profesional hari 21 menua di rantau Asia Pasifik. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah, programnya sebagai Hari Pengawal Sarawak negap ke penduduk jadi palan dagang temuai ti inklusif ngau meruan. Over the past 17 years, the Executive Training Program, or ETP in short, has become an iconic activity within United Nations tourism in the Asia-Pacific region, supported by the Ministry of Culture, Sports and Tourism of the Republic of Korea. This program offers invaluable opportunities for tourism policy makers, professionals, managers, and scholars to enhance our strategic planning and build a network of regional contacts that will support our ongoing development. The theme of revisiting and redefining luxury tourism is particularly relevant today as the industry adapts to evolving consumer expectations and emerging market trends. Ia berjangka bunyinya dengan teks jaku ke dibaca Sahabat Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Hiu kena hari 1. Aku ianya di kaban UNWTO Sarawak dengan Kaunsil Dagang Temuai Sarawak STB ngau Responsible Borneo Reborn terus bekerjasama erat ngau ngempung nya dikena ngelaku ke pengawal dagang temuai bisik tanggung pengawal ngau meruan serius ngau strategi pemansang pengguna COVID-19 PCDS 2030. Program 4 harinya disadang negap kaki randau ngau kerjasama antara Sarawak ngau menua kaban UNWTO lalu nyukong pemansang dagang temuai serantau ngau antarabangsa. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Karim Madah ke projeknya nangkir padang bilik antarabangsa Kuching ngau ngagak palan Convention Borneo Kuching BCCK kedua disadang negap ke Sarawaknya di palan di tapat Kongres Antarabangsa. Ladies and gentlemen, Sarawak is committed to elevating our position to an aviation hub with the establishment of a dedicated Faculty of Aerospace Technology at ICAT City University College and Aviation Academy at Sentex. Furthermore, we are exploring new frontiers, including launching a Sarawak-owned satellite network
These efforts not only support tourism, but also fuel regional connectivity and improve visitors' experiences. Through these efforts and our commitment to future-proofing tourism development, Sarawak is ready to welcome luxury or quality travelers and international conferences alike, all while maintaining the natural beauty and cultural richness. Aku ia tajak Sarawak suntuk hotel 5 bintang tang penelebak dagang temuan ditu cukup nyelai engau pemanah rampak menua penglayan budaya engau pengemerah peranak menua tu. Nya alai yang megak merangsang bala penyerta programnya nyerungkai pengawal budaya engau Pusaka Asas Sarawak. Sama datai ba pengawalnya Sabia Sekretari Perintah Sarawak Operation Dato' Hee Changki serta delegate Ari UN Tourism Asia Pasifik. Nak kata dulu buletin UKAS Iban, bergulai aku si Matawil. Sebelum hujung ke berita, aram kita sama like, share, ngau follow semua platform media UKAS yang kawam portal ukas.sarawak.gov.my. Ngau UKAS channel di YouTube ke penemu berita pemadu baru di Sarawak. Hujung ke buletin UKAS, ngau mendak pengawal berjadi ke Balai Mayu guna kuari Ang Cheng Ho di Batu Kawah kena hari 1. UKAS #saluran informasi rakyat. Selamat hari.